Yo, Happy New Year sa ating lahat. Ito na yatang pinakamahabang firecrackers na nasaksihan ko dito sa Dubai. 7 minutes. So, panoorin nyo hanggang sa dulo. Pag-share ng ating video. Salamat. Happy New Year to all of you guys. Saan ito? يا بلحة محمد يا رب المسلم محمد هو يقوم ايه Daming tao. Burj Khalifa guys. Ito yung sa Burj Khalifa Dubai. Ito yung fireworks nila. Mahaba-haba din yan. Yung videos na yan. So guys, hindi maka-live. Walang wifi dito. I-upload natin ito mamaya-maya. Ang ganda ng video guys, oh. Ganda ng fireworks nila. Yan. Yan yung mga marites dyan sa baba. Mga marites. Oh, mga marites to the max. Yan. Balik tayo sa fireworks. Burj Khalifa guys, Burj Khalifa. Wow! Happy New Year guys! Happy New Year! Fucking hell. Very pretty execution, Mark. Happy New Year Pinuod. نشابه لما لكم شو ورا Nagpalatan ng drone. May drone. Drone. Na yung drone. Kasi pala chopper pala yan. Chopper. Okay, kesa ano? Yan guys. Okay na, meron pa yan. 3 minutes lang. 3 minutes and 45 seconds. 3 minutes and 45 seconds na guys. You know. Oh, yan na yung mga ipis. Yan ang ano style. وين اسلام؟ والله وين هذا موت يعني Dapat tapusin natin to guys. Inali ka na, wala na. First two kira. 4 minutes na. 4 minutes. My brother,
Oh my God. Uyag na mindset. Happy New Year! Ayan na. Happy New Year! Happy New Year, followers. Wow. So, ayun na, Meg. Happy New Year. Ang haba-haba ng video, guys. Oh. Wala na sila. Ayan, lumampas na ng 5 minuto. Dati 5 minuto lang yan eh. Lumampas na ng 5 minuto. Oh. راح تزنوا من خد 6 minutes. Grabe. 6 minutes. Ito matagal ngayon ah. Dati 5 minutes lang yan. Wala dito, kung makikita pa lang to sa ano. Pato-pato daw. Saan yung dugtog natin? Papato-patuhan niya siya mamaya. Seven minutes. Ang haba ngayon. Tagal. Ayun, mas lalong gumanda. Meron pa yan, meron pa yan, meron pa yan. Mas maganda pa yan. Meron pa yan. Yan. Yung plug nila, UEA.